الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sanglit iban puji pamahasut si Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan amuin nagsifat baing ulungun baing kasihun hakatan pia panjarinia. Tuhan amuin wairuun sakutu wairuun sabanding niya wairuun sama sibu niya tunggal isa-isa niya. Tuhan amuin tuput puput jihun iban sasanglitun sinkatan pia panjari niya. Demikian salawat iban salam hanabi na tu pilihan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dana iban sinkatan ahli keluarga niya, iban nasin mga kasahabatan niya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian iban nasin mga sila manusia niya magadhasun nasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mga mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maudu atawa kanta pikyarihil kamu hamahinaat ini amuna in kisah sin bunu ha ahzab. Mengambilnya sin Allah subhanahu wa ta'ala in bunu ini nyanan siya bunu ahzab hakarna naghambuuk in sundalu sin bani Quraidah, sundalu sin bani Nadir, iban sin mga kaum Gathafan, iban sin mga kafir Quraisy. Sarta jimatu in bunu ahzab ini habulan Syawal hatahun hikalima hijriyah. Iban in taud sin bangsa muslimin hawaktu yad tutung nga ibu hapag na Quran sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun isab in taud sin mga musyrikun hangpo nga ibu hapag na Quran hi Abu Sufyan. Demikian mga mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha mga sabab sin bunu ha ahzab in hikaisalong sin mga ulama in kaum kafir Quraisy nagpara sila sulat nagpara sulat in kafir Quraisy maun pa mga Bani Nadir. In Bani Nadir ini mga mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuok siya tumpukan sin mga Yahudi amuin naghula doon ha hula Madinah. Naroon mayan amuin si mampay na insulat yaun ha mga Bani Nadir. Demikian in luun sin sulat yaun. Inluun sin sulat amuin piarasin mga kafir Quraisy maun pa Bani Nadir supaya hipabuno kanila in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban iyan tu pasila sin mga kafir Quraisy. Banglaw niya di ni umabuno hi Muhammad kamulaw niya in bunuun namu long sin mga kafir Quraisy ha mga Bani Nadir. Na mga mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak tumayan amuin na tayma na sin mga Bani Nadir in sulat sin kafir Quraisy unuin hinang nila nagmaswara sila nagtipon-tipon sila bang uno in strategy hinangun nila supaya nila mabunuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroon mayan hapag maswara nila yaun hapag tipon-tipon nila yaun wala nila kita atawakan wala nila kaya sayuhan aun hambuok maas barai amuin nakatungup sin maswara nila yaun in plano nila bang biadiin amuin mabuno nila in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Na inkatan sin plano nila yadto, inkatan sin masywara nila yadto, diungog yadto katan sin hambuk maas babae. Na mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, haupuunta in kaputusan sin maswara nila, parahan nila sulat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inbaytun nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam maun kanila, maun pa Bani Nadir. Naroon mayan, di matong na in Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban sin katluan sahabat niya ha Bani Nadir, in panagnaan strategy hinang nila, pini nila in upat katao amuin pinakamaingat magpamuno dahin kanila. Long tabihan amuin warriors nila, amuin maisog kanila. Pini nila inupat katauyad to, amuyad to insimong madto pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagubos inahambok na yung mga strategy nila pa, sin mga Yahudi Bani Nadir, inupat katao amuin simong madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaun, wayroon sila nagdara sanjata. Wayroon sila nagdara sanjata. Sabab long niya bang kita magdasan jata, kabistuhan kita sin puy nga untay Muhammad. Nahaw po unta mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon mayan inupat kataureng hamba ni Nadir yaun haunahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namisara na inhang kataureng kanila. Laong sinhang kataureng kanila, ya Muhammad, ando lang niya pangayoon na mo kay mo. Aun tuod lang niya deng ha mga sahalga bisara hipasampay na mo kay mo. Banglaw niya manjari, dito kita nilong niya halugal yadto. Hati niya, dahon nila madto in Rasul sallallahu alaihi wasallam, paigon nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam deng hakamatauran sin mga sahabat niya. Niniyat to strategy nila ray sa mga mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, miyagad na kanila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-ubos imyan na isabinhang kataurin kanila. Banglong niya manjari Muhammad, ya kau Muhammad, pagpaagad ko lang niya turing ha mga sahabat mo. Allahu Akbar. Strategy nila na isab, supaya di kabistuhan in sila bunuon nila in Nabi. Hatin niya ulong niya iban sin Muhammad. Na mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, dito mayan in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin suong na sila sumampay palugal yaun, narito halugal yadto, dito nila kiyukubol at tawakan liulubong in mga sanjata nila, hipamuno nila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dito kiyukubol sin mga Bani Nadir. Nasung mayan sila sumampay pa amuin lugal yaun, kita na sin hambuk maas babae, amuin nakatungup kanila hawakto sila nagmaswara nakauna. Pagkita sin maas babae, mag-us-us in maas babae aun dimagan madto patumpukan sin mga sahabat. Pagkita sin maas babae aun in katunghaan niya, in kita niya panagnaan, anakun niya. Sartain anakun niya yaun, nakasud na paagama Islam, na hinang na sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naroon mayan, biyaitaan magtuwisin maas babaiyaun, bang uno in plano, bang uno in maksud sin mga amuin upat katauyat to, diya nila matuin Rasul sallallahu alaihi wasallam pahambuk lugalit. Laong sin hambuk maas babaiyaun hambuk sahabat yaun ha anakun niya, kadto along niya hi Muhammad bayta ilong niya sin in mga tauyaun puhingaun siya. Na mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakis salong sin mga ulama, pagdungog naman bihato sin hamuin anakun niya yaun sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon na siya nangasubo. Wayroon na siya nangasubo. Kung biakato, may tabunoon sin piyarahan kami sulat, tatawakan invite kami. May tabihato biya ini, wayroon. Magtoy nag-us-us dimakan in sahabat yaun madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuyad to mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuok ding ha mga sipat. Hambuok ding ha mga sipat sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
bang biadiin sila maglasah para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagdungog niya naman bihad to inaki kanya sininaon niya magtuy siya timulahad kaya to niya Rasul sallallahu alaihi wasallam dimakan siya. Biyaitaan niya long niya ya Rasulullah puhingaon kaulong niya sin mga tauyan. Habihad tumayan ng kahalan mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, nag-us-us na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbalik madto pa mga kasahabatan niya, ampa sila minuwi nagbalik. Narito mayan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, halugal nila, iwan sin mga sahabat niya, tipon kataan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga sahabat niya. Naroon mayan na tipon in kataan kasahabatan niya, biyaitaan niya na. Pagtaga makamulong niya hawak to sin konsum kadtuon na to balikun in mga Bani Nadir. Dahon na to long niya magbuno hakar na long niya sin pagtipo nila katutanyo. Na mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-abot sin adlaw konsum miadto in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga kasahabatan niya pa Bani Nadir ampa nila dia nagbuno doon mayan hapila adlaw sin buno nila yaon nasaggaw nila, nalibot nila in Bani Nadir. Naroon mayan nasaggaw nila in Bani Nadir, unuin hinang kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hariwayat lang sin mga ulama, diuy sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahing hahula Madina. Diuy sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga Yahudi Bani Nadir dahing ha Madina, harap madtuparwahula. Inhambuk riwayat lang sin mga ulama harap madto pahula Khaybar. Inhula Khaybar ini hambuk siya hula amuin malayo madto pahula Madina. Ini karwa riwayat lang sin mga ulama diwi sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga Yahudi Bani Nadir harap madto pa Syam. Bang habiyayon long tabihan Syria. Naamu yato mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala indeng ha mga hambuok sabab may tanaon in buno ha Ahzab. Demikian mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala inhi karwa sabab sin buno ha Ahzab. Hawaktu in Nabi sallallahu alaihi wasallam di matong siya madto pabay hi Amru bin Umayya ad-Damiri. Hi Amru bin Umayya ad-Damiri ini kiyadto siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pabay niya hamaksud mangayo kanya in Rasul sallallahu alaihi wasallam diat atawakan barangunan doon hakin hawabaran niya. Hakar na in siya ini hi Amru bin Umayya ad-Damiri ini hangkan siya piya ngayuan diat barangunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya ini bakas siya nakabuno dua sahabat sin Rasul. Dua sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biunuhi Amru bin Umayya ad-Damiri. Parahal in siya ini hi Amru bin Umayya ad-Damiri ini bakas siya nakaagad nagjanji iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian in siya ini hangkan siya amuin magtuy na kadto sin Nabi hambuok siya ring hamanga pangdaigbay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hi Amru bin Umayya ad-Damiri ini hambuk siya ring hamanga pangdaigbay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naroon mayan mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala si mampay na in Rasul sallallahu alaihi wasallam maun pabay niya. Unuin akikan niya sin mga Yahudi. Sabab hawak to tulong sin mga ulama hariwayat bukun kataan Yahudi amuin nakaagad diwi sin Nabi Bani Nadir aun pa siya nakapin. Pag-ubos in nakapin yaon doon ha Madina, naghambuok sila iwan sin mga tao munafik. Amuin mga munafikin doon haula Madina. Naroon mayan in Rasul sallallahu alaihi wasallam habay na hi Amru bin ad-Damiri. Kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun iban niya. Kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun iban niya. Pag-ubos in iban niya yaon ding ha mga tao munafik. Kakilahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam doon haula Madina. Naroon mayan Rasul sallallahu alaihi wasallam siyagi na nila in Nabi. Unuin agisin mga Yahudi iban sin mga munafik ha Rasul sallallahu alaihi wasallam marayaw long niya ya Abul Qasim. Bang unulaw niya in piya ngayo mo kamu
amu indiat yadto, amu in babangunan yadto, bang unulong niya in piya ngayo mo kamo, hirihil na mo kay mo, takad hadya kaulong ni hangkaray din di hakwa. Naroon ta mga mulya sinallahu subhanahu wa ta'ala in Nabi sallallahu alaihi wasallam, naglilingkod na siya dito hakwa ba hi Amr bin Umayya ad-Damiri ini. Simud na in hi Amr bin Umayya ad-Damiri, iban sin mga kaibanan munafik. Dito man sila halawm sinbay, unuin hinang nila, naghigong hakas na isab sila. Unuin akisin hangkatao pa hangkatao rin kanila, uno ba halong niya in biya mga strategy mahinang ta, amuin plano mahinang ta supaya mabuno talong ni Muhammad. Jadi nalong niya biyaya unkato. Masi-masi naman in, amuin ikujangki halawm sin pangatayan nila, dugal nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na mga mulya sinallahu subhanahu wa ta'ala, aun hambuk Yahudi imyan ha mga kaiban niya. Long sinhambuk Yahudi yaun, bang baha long niya, hulukan na to sin batureng hataas sin dingding ini hi Muhammad. Hulukan na to long niya sin baturakula hataas dingding ini hi Muhammad. Nain kay banan pagdungog nila sin bihat to hati niya kaunon sinakal nila, analong naman jari. Sunak us magtuin kay banan madto pagwa kimawa baturakula. So in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon da siya nagtilingkod. Habihat tumaning kahalan mga mulya sinallahu subhanahu wa ta'ala, amuin bihat to in plano nila puingaon nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam, magtuy di matong inhambuk malaikat maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di matong inhambuk malaikat maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan siyasin amuin plano sin mga Yahudi iban sin mga munafik yaon hati niya puhingaon siya. Nahabihat tumayan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, nag-us-us siya timindog dayong halingkuran niya, ampas siya nagbalik madto pa mga kasahabatan niya. Narito tumayan siya ha mga kasahabatan niya, mga mulya sinallahu subhanahu wa ta'ala, damikyan biyaitaan niya in mga kasahabatan niya, pagsadya kamulong niya, haadlaw long niya sin konsum, bunuon na to long niya in mga Yahudi na kapin niya ripaha Madina, iban sin mga taumyagad kanila amuna in mga munafik. Napuas ting hayat to mga mulya sinallahu subhanahu wa ta'ala, amuin naun na in bunu, sarta diaog sin mga bangsa muslimin in mga Yahudi na kapin iban sin mga munafik. Doon na sila amuin nalibot sin mga bangsa muslimin, nasaggaw na sila sabab sin diaog na sila. Uno indiaak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga sahabat niya. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga sahabat niya, in kaibanan long niya sin hulma nila yan pilaan niyo. In kaibanan long niya sin mga hulma nila yan pilaan niyo, pag uhuslong niya doon mayan nagliligad na pila na in hulma nila yan ang panyusunuka. Yadto in pangdaaki kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan yadto mga mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, pila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga hulma nila, long sin mga ulama aun dua sabab. In panagnaan, habat supaya in mga sila Yahudi, di na sila bayaan magbuno. Hakarna mayta, wayroon na amuin alta hipaggasto nila. Sabab wayroon na hulma amuin harbison nila. Yato in panagnaan sabab long sin mga ulama. Damikyan ini karwa sabab, hangkan pila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga hulma nila, hasabab bang dumatong inbuno, amuyat to in paghinangon nila pustuhan. Aun ding ha mga kaibanan kanila, ding ha mga Yahudi, amu ilong tabihan mga mama na ding kanila, amuyat din paghinangon pustuhan, hulma. Dumag sila pataas sin hulma, dito man sila hatasin hulma, tumapok sila, pagtapok nila, pagtungod sin mga sahabat, panaon nila ring hatas. Aun da isab din kanila long sin mga ulama, dumag pataas sin hulma, pag ubos nagdara sila wato,
tumapok sila rito hataas sin hulma, pagtungod sin mga sahabat ha hulma yaon, hulugan nila sin bato. Hinang nila pustuhan in mga hulma nila yato. Naamu yato inding ha mga sabab mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan yato pila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahabiyat tumayan injima tu mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun na daing kanila na misarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin na saggaw na sila, piapaglilibutan na sila sin mga bangsa muslimin, aun na rin kanila na misarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unuin na nila, wahai Muhammad, bukon kalong nila, ikaw in manglalangi ha mga tao maghihinang kangian. Longsin mga Yahudi, bukon kalong niya ya Muhammad, ikaw in manglalangi ha mga tao maghinang kangian. Na may talong niya habiyayaon, hinang munain, amuin parkala, pianglangan mo yaon. Iubos mo lang niya, piapilain mga hulma na mo, iban piya sunog. Bukon kay nilaw niya hinang kangian, wahai Muhammad, longsin mga Yahudi ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahawak to bihad tumayan in pamisara nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Allah subhanahu wa ta'ala, piyanaugan niya ayat in Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasura al-hasar, farman sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan min usuliha fa bi'idhnillah wal yukhziyal fasiqin. Waliyadu billah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kataan amuin mga hulma sin Yahudi, piapila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta piasunog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga kaibanan amuin kiapin, sarta nagtitindog da siya hakari asalinya, timutubo da siya hakari asalinya, in ini fabiidnillah. Bukon in nagkabayaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat malainkan in nagkabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Haruwaing ayat sin Allah ta'ala. In katan himumungan bisarah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon ding hawa nafsu niya, bukon ding pagbayaan na buat malainkan illa wahyu yuha. In yan ding hawahi kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya inagkabayaan sin pakaradyaan niya to mismo Allah subhanahu wa ta'ala. Fabiidnillah. May tayat to mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, waliyukhziyal fasiqin, sabab amuyat to in kabayaan sin Allah ta'ala pajatuhon ng mga Yahudi. Amuyat to in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhon ng mga manusya, imaatubang hasara sin Allah ta'ala. Di pahadun niya, hipakita na sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahinaan nila. Hipakita na sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabiyasan nila, haway pa dito adlaw akhirat. Amo yan to mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long Ibnu Ishaq rahimahullah, hawak tulong niya amuin doon na piyagtitipunan sin mga sahabat in mga Yahudi, iban sin mga munafik. Uno inhinang kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyakawa katan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga sanjata nila. At inabang habiyaong kato, di sarmahan sila. Pag-ubos doon mayan, timindog na isa bin hambok na kura sin munafik hajaman neto, hi Abdullah bin Ubay. In siya ini siya in hambok na yung hamanga nakura sin munafik hajaman nito. Unoy nakin niya Rasul sallallahu alaihi wasallam ni Abdullah bin Ubay, long niya bang manjari long niya ya Muhammad, ayaw mo na kami long niya kawaisan jata, ayaw mo na kami disalmahisan jata, bang long niya dumatong inbuno, tumabang kami long niya kay mo, sadya kami long na tumabang kay mo. Masya Allah. Ini hambok dayang hamanga, himumungan sin tao amuin, malumi ilawm sin pangatayan niya. Mga tao munafik,
unin aki sin Allah subhanahu wa ta'ala, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangin mga sila bariman imian, in kami nag-iman pa Allah, nag-iman pa adlaw akhirat, nag-iman pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, unuin aki sin mga munafik, qalu amanna. Damikyan in kami nag-iman na isab kami. Wa idha qalu, habang sila apabila magbalik naman to pahula nila atawakan pakauman nila, unuin aki nila, mangudyo-udyo na isab sila ha mga amuin bang sa bariman. Ang bukling ha mga sipat sin tao munafik. Damikyan lang sinabi, wa idha tuminakhana. Bang sila magjanji, pagbaluwahon nila in janji nila. Bang sila magpamissara, in kataan sinbissara nila lang sinabi puting. Yan tuhambuk ding ha mga sipat sin mga sila munafik. Imian na isabi Abdullah bin Ubay, ya Muhammad, banglong niya dumatong inbuno hasusungon in kamilong niya, tumarang kay mo. Na mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na siya diyungog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakarna mayta, di matong mayan inbuno, unuin hinang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, piaratungan sila kabuga halom sin pangatayan nila. Sahingga pagdatong sin buno in mga tao munafik, nagdauragan madtumari. Long si mga kaiwanan ulama, hariwayat, namidpid sila halom sin pamaybay nila, miyuga sila. Naamuyad to mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon mayan mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin natipon na sila kataan, diuwi na isab sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahing ha Madina, sahingga dito na sila natipon kataan ha dito ha Khaybar. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala, mga milya sin Allah ta'ala, sabbuton da inikato tanyo sin guru na to kalasahan, maasin kita niyo hipatuan bal, pag-ubos sin kami iniin, amuin buno hakandak atawakan ha ahzab. Namura-murahan mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, patubtubon na muna sa jaridto in maudu na mo, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Syekh. Magsukul.